ta jedna ekipa od 22 ljudi na Vrhovnom sudu nema taj osjećaj da moraju to riješiti, da 30.000 ljudi koliko ih je tužilo s konvertiranim kreditima čeka na tu odluku, da su mnogi ljudi već, pretjerujem, da je dio ljudi umro, dio ljudi se razbolio, dio ljudi jednostavno neće dočekati pravdu i to je sve zbog sporosti Vrhovnog suda. U Novoj špici s Macanom otvaramo temu koja je godinama u fokusu hrvatske javnosti. Slučaj Franak. Švicarski franak, ne neki drugi. Nakon što se osvrnemo na kolektivni spor, vidjet ćemo i kako stoji pojedinačne tužbe. Koji je problem konvertiranih kredita? Zašto nemamo konačnu odluku u tom predmetu? To se razvlači godinama. Kako Vrhovni sud, a kako sud Europske unije tumači zakonske intervencije poput naše konverzije? Za kraj ćemo vidjeti koliko je ugovor bio štetan. Dakle, koliko su u stvari banke prevarile korisnike kredita. O svemu tome s nama će razgovarati ekonomist i bivši saborski zastupnik Goran Aleksić, poznat po borbi za prava građana zadužen u švicarskim francima, i Igor Metelko, odvjetnik poznat po zastupanju klijenata u tužbama protiv banaka vezanim uz kredite u švicarskim francima. Banke nismo ni zvali jer one i ne vole baš previše o ovome pričati. Ja mislim da jako dobro znaju zašto ne pričaju, jer nisu bile fair i nisu bile u pravu najčešće. Gdje smo sad? Zašto to do sad nije riješeno? Metelko? Pa, trenutno smo zapravo pri tom takozvanom sjednicom proširenog vijeća i očekujemo odluku Vrhovnog suda da napokon presjeće to pravno pitanje konverzije, koje je već jedanput pokušao riješiti u prosincu prije 2 godine, prosinac 2022. godine. Međutim, odluku nisu uspjeli postići, glasalo se o 3 različita pravna shvaćanja. Jedno pravno shvaćanje je dodijelilo pravo potrošačima na punu restituciju, na puno obeštećenje, drugo je bilo suzilo to pravo samo na zatezne kamate i treće je negiralo u potpunosti pravo na restituciju potrošačima. I između ta 3 pravna shvaćanja je provedeno glasanje na razini sjednice građanskog odjela između 22 suca, pri čemu je svega 6 glasova dobilo ovo pravno shvaćanje da potrošači nemaju pravo na restituciju, 10 glasova je dobilo pravno shvaćanje koje daje za pravo potrošačima na punu restituciju i 13 glasova je dobilo ovo za zatezne kamate. Međutim, u međuvremenu u srpnju prošle godine dogodila se jedna situacija na Europskom sudu gdje je rečeno zapravo, gdje su, tako ajmo reći, revidirali način donošenja odluka na našim sjednicama i rekli su zapravo ukratko da procedura oko sazivanja tih sjednica zapravo nije dobra, odnosno da je podnormirana i da ju moraju iznova regulirati svojim internim propisima i od onda zapravo čekamo da se formira ta takozvana sjednica proširenog vijeća koja neće sadržavati 22 suca građanskog odjela, nego će sadržavati svega 13 i naravno da će tu postići onda potrebnu većinu da nadglase jedno drugo. Znači, za nas shvaćanje upereno na punu restituciju. Znači zapeli smo onom tom da se mora donijeti pravorijeka, imali smo neka tri rješenja koja u pojedinim stvarima su bila oprečna. Pa to je, da, upravo tako. Pa mislim, to je jedna nevjerojatna paradoksalna situacija gdje je Vrhovni sud, dakle sud koji je zadužen za ujednačavanje sudske prakse, donese 3 različita pravna shvaćanja. Dakle, umjesto da uvedu red u niže stupanjske sudove, jer je praksa bila raznolika, iako je pretežito išla na stranu potrošača, ali još uvijek bila raznolika. Dakle, umjesto da uvedu red, oni su uveli još veći nered. I zapravo sad sve stoji u stvari. Sad sve stoji radi toga. Imamo rijetke presude. Naravno, tamo gdje se sudi u korist potrošača, a to su recimo više ovako periferni sudovi, manji sudovi koji brže rade, oni svi sude zapravo u korist potrošača. A tu recimo na Općinskom građanskom sudu, koji je najveći sud u državi i koji ima najviše predmeta u Zagrebu, tako je. Tu recimo suci također naginju potrošača, međutim nitko se ne žuri sa zakazivanjem ročišta, provođenjem vještačenja i tako dalje, jer nitko ne želi generirati troškove, a da ne zna kakva će u konačnici biti odluka Vrhovnog suda. Ovdje imamo doslovce da je pravda spora, ali će vjerojatno biti dostižna, ali doslovce spora. Pa nadajmo se, ali... Gorane, koliko to godina već traje? Koliko u tom slučaju traje? Samo jedan mali ispravak, nisam ekonomist, ja sam diplomirani inženjer prometa. Jer rekli ste da sam ekonomista, ja sam... Moja isprika, tako su mi napisali. Radi se u Hrvatskim željeznicama, tako ne? HŽ infrastruktura, da.
Dakle, zašto to ide sporo? Sporo ide zbog toga što suci nemaju osjećaj društvene odgovornosti, očigledno. Da oni imaju osjećaj društvene odgovornosti, to bi već bilo riješeno. Nevjerojatno je da ta jedna ekipa od 22 ljudi na Vrhovnom sudu nema taj osjećaj da moraju to riješiti. Da 30.000 ljudi koliko ih je tužilo s konvertiranim kreditima čeka na tu odluku. Da su mnogi ljudi pretjerujem, da je dio ljudi umro. Dio ljudi se razbolio. Dio ljudi jednostavno neće dočekati pravdu. I to je sve zbog sporosti Vrhovnog suda. 22. godine u prosincu kad je odlučeno, a nije ništa odlučeno, oni su mogli odmah nakon toga, nakon par mjeseci organizirati prošireno vijeće, nisu trebali čekati uopće. Međutim, oni su čekali da sud Europske unije kaže više ne smijete organizirati sjednice na način kao što ih organizirate, nego možete samo organizirati prošireno vijeće i to po onim predmetima koji još nisu završeni. I sad se dogodila paradoksalna situacija da su sve 3 odluke otpremljene i mi u eteru, da tako kažem, imamo 3 različite odluke Vrhovnog suda. Imamo šum. Imamo 3 različite odluke Vrhovnog suda i s tim odlukama mašu odvjetnici potrošača, mašu s onom odlukom koja njima paše, banke mašu s onom odlukom koja njima paše i na sucu onda sucu općinskog suda je odluka kojim će se pravo prikloniti. Međutim, on se ne bi trebao priklanjati presudama, nego bi se trebao prikloniti pravu. A pravo kaže da ukoliko konverzijom nije postignuto puno obeštećenje, a postoje pravila kako se to puno obeštećenje ostvaruje, da u tom slučaju potrošač mora biti obeštećen u potpunosti. To je cijela mudrost. To se utvrđuje vještačenjem. Dakle, vještačenje je jedini put do odluke o tome ima li potrošač pravo na obeštećenje ili nema pravo na obeštećenje. Je li to ona tvoja tablica koju se nam donio pokazati? Ja sam donio jednu tablicu, da, ne znam kad ćemo o tome. Možemo, evo, slobodno, ako to sad da objasniš stvari što se događa. Odmah mogu objasniti u stvari što smo konverzijom dobili, a što nismo dobili. Znači, tu je jedan slučaj jednog konvertiranog kredita koji je na dan konverzije preostalu glavnicu imao 49.000 franaka, što je iznosilo 343.000 kuna, što je iznosilo u stvari 45.130 eura. Nakon toga je izvršena konverzija. I nakon konverzije ta preostala glavnica koja je iznosila 45.130 eura pala je na 31.000 eura. To je ovaj prvi redak ovdje, znači idemo po redovima. Prvi redak, znači nakon konverzije, glavnica je uistinu značajno pala. To je fakt. Međutim, tada kad je bila konverzija, još uvijek nije bila utvrđena ništetnost valutne klauzule. Ona je utvrđena tek 2018. godine. To je ovo što je tečaj švicarskog franka narastao na 7 kuna, a bio je dosta niži, bio je puno 4,5. Dakle, kolektivnim utvrđenjem da je valutna klauzula u švicarcima ništetna, to vrijedi retroaktivno. Znači, to utvrđenje vrijedi od početka ugovornog odnosa. Znači da vrijedi na dan konverzije. Na dan konverzije tih 49.000 franaka po početnom tečaju realizacije kredita u ovom konkretnom slučaju bi bilo 28.650 eura. Znači konverzijom, ovo je prvi dokaz da nismo obeštećeni, jer je konverzijom preostala glavnica određena u iznosu 31.000 eura, a posljedica ništetnosti prema početnom tečaju ta glavnica bi bila 28.650 eura. Ali to je početna glavnica, ovo je znači nakon godina kredita bila bi puno niža već. Ne govorim o početnoj glavnici, ja govorim o preostaloj glavnici na dan konverzije. A okej, dobro. To je taj dan, govorim o tom danu, ne govorim uopće o onom što je bilo prije. Znači, ali tu onda hoćeš reći, tu je već 2.350 eura štete, ne? Tu je već za 2.350 eura manja glavnica nego što je utvrđena konverzijom. Evo, to je prvi dokaz da konverzijom glavnica koja se dobije na temelju ništetnosti nije dobivena. Sljedeća stvar, anuitet je na dan konverzije iznosio 421 franak, što je iznosilo po tečaju realnom od 7 kuna 2690 kuna, odnosno 354 eura. Nakon konverzije, uređenjem kamatne stope, taj anuitet pada na 311 eura. Znači, istina, konverzijom smo dobili manji anuitet. Međutim, anuitet ne bi smio biti veći od početnog anuiteta. Znači od onog anuiteta kakav je bio na početku ugovornog odnosa. Jer samo to vrijedi. Vrijedi samo otplatni plan koji je utvrđen na početku ugovornog odnosa. A po tom otplatnom planu, u ovom konkretnom kreditu, anuitet bi bio 252 eura, a ne 311 kao što je utvrđeno konverzijom. Znači tu smo
I tu je taj potrošač za 48, 59 eura 59 eura, oštećen. Da. 59 eura mu je veći anuitet nego što bi bio po početnom otplatnom planu. I sad idemo na preplatu, na ono što je potrošač preplatio. Konverzijom je utvrđeno da je on preplatio 3918 eura. Međutim, izračunom preplaćenih kamata, preplaćenih tečaja i pridodavanjem zateznih kamata do dana konverzije na koje on ima pravo zato jer je banka bila nepošteni stjecatelj, ta preplata iznosila bi 18.150 eura. I sad, samo ako pogledamo tu preplatu, ako od 18.150 eura koliko on ima pravo na dan konverzije, oduzmemo ovih 3.918 eura koje je banka utvrdila konverzijom, i dobro je ona to utvrdila, to je tako bilo po pravilima, zakonskim pravilima. I još 14.232 eura banka duguje na dan konverzije potrošaču. Danas, nakon 10 godina, to nije 14.232 eura, nego je to negdje oko 25.000 eura. Jer su zatezne kamate još dodatno povećale taj dug. Dobro, I koji se pojavljuje tu problem? S onim sucima koji tvrde da potrošači nemaju pravo na obeštećenje. Oni tvrde da su u konverziji preplate iskorištene za namirenje nove glavnice. Znači, ta preplata je uzeta da bi se smanjila glavnica u konverziji. Međutim, ti suci zanemaruju ovu činjenicu koju sam rekao na početku, da ta glavnica treba biti na temelju izračuna po početnom tečaju 28.650 eura. Jer je ukinuta valutna klauzula. Da, i da tu nema nikakvih izračuna više. Ti izračuni su u redu što se tiče zakona o konverziji, ali zakon o konverziji nije imao intenciju ukloniti ništetnost i nije imao intenciju utvrditi restituciju. Da, ali već si rekao da to rade vještaci. Zar vještaci onda rade drugačije izračune? Ovo je vještak izračunao. Ovo što sam sad pročitao je izračunao vještak. To nisam, ja to znam izračunati, ali ja sam dao... zašto sudac onda ne uvažava mišljenje vještaka? Pa suci to uvažavaju. Dakle, suci na općinskim sudovima 95% slučajeva to uvažavaju i sude pravilno u skladu s pravom Europske unije dosuđuju potrošačima njihovo pravo. Županijski sudovi koji sude također 90% sude u korist potrošača. Znači, Županijski sud u Vukovaru, u Dubrovniku, u Zadru, u Rijeci, u Bjelovaru, Puli, Karlovcu, Splitu, počeo je Split tako suditi. Znači, 8 županijskih sudova sudi u korist potrošača. Jedini sud županijski koji ne sudi u korist potrošača je sud u Varaždinu. Dakle, Županijski sud u Varaždinu jedini je županijski sud koji ne sudi u korist potrošača. A Vrhovni sud je donio prethodno već 8 revizijskih odluka u kojima kaže potrošač ima pravo utvrđivati ništetnost kako bi na temelju toga eventualno ostvario obeštećenje. Međutim, nije još uvijek rekao imate pravo i na obeštećenje. To je ta odluka koja fali na Vrhovnom sudu i zbog koje nitko nije dan danas siguran, ni sudac koji sudi nije siguran, ali on sudi po svom nahođenju i po svojoj odluci i on je, evo, kao što sam rekao, preko 90% sude u korist potrošača. Da, ali Igor, kako je moguće to da toliko sudova sudi jedno, onda jedan sudi drugo? Kada smo Sjedinjene Američke Države, s 50 država, pa da imamo, ne znam. Pa tu onda dolazi zapravo do izražaja bi trebala doći uloga Vrhovnog suda koji je zadužen onda ujednačiti sudsku praksu, a kao što vidimo oni imaju problem sa ujednačavanjem unutar svojih redova, a kamoli da onda je ujednače. I to će tako biti, nažalost, dok se napokon na toj nesretnoj sjednici već jednom ne popeglaju ta pravna shvaćanja i objedine u jedno koje će u konačnici prevladati. Ali imamo li perspektivu kad bi se neku vremensku, kad bi se to moglo dogoditi? Pa to bi svakako ove godine trebalo biti, ali kažem, već je toliko bespredmetno predviđati, jer smo mi od 2022. godine stalno predviđamo bit će sada, bit će na proljeće, bit će na ljeto, bit će na jesen, bit će vante, tante. Dobro, mene ljudi često pitaju, ja stalno kažem, pa bit će valjda ovog proljeća. Da. To proljeće nikako da stigne. Već 3 godine ponavljam kad će biti ovog proljeća, već su 3 proljeća. To je tragikomedija. Treće proljeće dolaze, mi još ne znamo. Dobro, ali nekad naši sudovi ne rade to baš sasvim slučajno, jer dolaze rokovi zastare, ili tako? Ne, rokovi... Ne, ali su prošli već neki već ne mogu ljudi tužiti. Bitno je tu samo zapravo shvatiti da je podnošenjem tužbe prekinuto bilo kakvo zastarijevanje. Ali samo onaj koji je podnio. Samo onaj koji je podnio, tako je. Samo onaj koji je podnio prekinuo je rok zastarijevanja i sad nakon što je tužba podnesena, parnica može trajati 100 godina
i neće Ali biti koliko zastare. procjenjujete da je ljudi Neće podnijelo biti. tužbu, a koliko nije? Pa to Recimo, dio ljudi su uzeli konverziju Gledajte, i- bilo je sve skupa oko 125.000 kredita u švicarskim francima, od toga 55.000 konvertiranih kredita. Neka gruba procjena je, evo Goran kaže da je oko 30.000 konvertiranih potrošača je tužilo i tome treba pridodati još vjerojatno još tako možda 30.000 nekonvertiranih Znači kredita. pola. Znači, ajmo reći da otprilike na sudovima, vrlo grubo govoreći, oko 60.000 tužbi od 125. Znači, preko 60.000 tužbi, preko polovice je otišlo u zastaru. Nepovratno, nažalost. A zar ovo isto nije primjer nepotrebnog zatrpavanja sudova sa tužbama koji da je praksa ujednačena su mogli biti davno A riješeni? naravno, samo je stvar što nitko neće dobiti obeštećenje bez parnice i bez, to je sad već stvar, ajmo reći, nekog šireg djelokruga. HNB se tu nikada nije upleo, nikada nije dao nikakvu smjernicu bankama da ponude van sudski potrošačima obeštećenje, nego upravo suprotno, banke su i nakon kolektivne presude u kolektivnom sporu tvrdile da potrošači i dalje nemaju pravo na obeštećenje, da je svaki postupak i svaki ugovorni odnos zaseban, da oni imaju svoje specifičnosti, da su parnice dugotrajne, skupe, neizvjesne, suci i odvjetnici su ovakvi i onakvi i tak dalje i u dobrom dijelom su i uspjeli. Ne, ali ja sam- A naprotiv, svi su ugovori u biti identični i razlika je samo u Identični su, ciframa. Tako je, to je jedan narativ banaka kojima su oni plašili ljude i u dobrom dijelu su i uspjeli plašiti jer 60.000 ljudi nije tužilo i to je otišlo u zastaru i bankama je to... Nama se sad Fantastično. javljaju ljudi i pitaju mogu tužiti, ali može tužiti A zar recimo, nije- može tužiti recimo za ništetnost ugovora cijelog. Da. Ali to nije riješeno pravno pitanje i pitanje je kako će biti To je riješeno. zato što ste vi kolektivnom tužbom uspjeli riješiti samo jedan dio. Tako Mi smo riješili ništetnost odredaba. Mi nismo mogli, mi u tom trenutku nismo niti mogli niti htjeli tužiti ništetnost ugovora, jer u tom trenutku su svi tek počeli, tako reći, počeli otplaćivati kredite. Jer ako bi bio ništetan ugovor, onda odmah dolazi sve na naplatu. Ogroman novac, u principu kad bi se zbrojili dugovi banke i dugovi potrošača, potrošač bi bio više dužan nego banka. A sad, nakon proteka vremena je obrnuta situacija. Sad je banka daleko više dužna nego Zbog potrošač. zateznih kamata. Da, i onda, Tako je. ali htio sam ilustrirati, naravno mora se podnijeti tužba, to nisam mislio da smo mogli proći bez toga, ali i da imamo ta neko mirenje, da je bio neki kolektivni prijedlog, možda se moglo to izbjeći. Nego hoću reći da godinama se vučemo na sudovima, to stoji u referadama, u svim statistikama kaže da nije riješeno, a u stvari najmanji su, ajmo reći, krivi ljudi koji su tužili. Oni su Pa naravno, nisu više oni- puta oštećeni. Nisu oni krivi ništa, mislim, ljudi su podnijeli tužbu i traže svoja prava. A to što je pravosuđe tako kako je i što broj tužbi je doveo do granice paralize cijeli pravosudni sustav, koji je inače dosta neefikasan i spor i ti rokovi za podnošenje izvanrednih pravnih lijekova, izvanrednih pravnih lijekova, ustavnih tužbi, pa onda parcijalno odgovore na jedno pravno pitanje, a ne odgovore na drugi dio pravnog pitanja, pa onda za taj drugi dio pravnog pitanja im treba još 3 godine da im opet revizijski dođe na Vrhovni sud taj dio, pa onda oni odluče i o tome, pa vrate nazad, pa naprave Prespori kuršlus. smo, prespori Pa to je smo. jednostavno, Ja ću sad to je reći jedan, nešto. jedno klupko, jedan gordijski čvor koji se stalno koluta i zapravo izaziva frustraciju u pravosuđu. Ja ću reći nešto što Igor ne smije reći, on je odvjetnik pa me ne smije tako se izražavati, ali ja ću reći. Postoje suci i to možda značajan, 20-30% sudaca ne želi suditi, nego čekaju da netko presudi umjesto njih gore, pa će onda oni suditi. A i gore, na Vrhovnom sudu, vjerujem da postoje suci koji imaju određene suce koji su im kao autoritet i onda čekaju da ti suci to odluče, ne žele imati svoje ja. I to je veliki problem. Svaki sudac je potpuno slobodan i neovisan. I kad bi se suci ponašali slobodno i neovisno, ovo bi sve bilo riješeno. Ali to je bio slučaj u vašem slučaju, imali ste suca koji se ponaša tako. Aktualni predsjednik Vrhovnog suda. Imali smo sreće da smo dobili takvog suca u kolektivnom sporu, jer da je bio netko drugi i taj prvi stupanj bi trajao 5 godina, vjerojatno. A kako ste uopće krenuli tu priču? To je meni, ajmo reći, jedan primjer. Vidimo da ove demonstracije studenata u susjedstvu, bojkotirali smo sad cijene. Dakle, počeli smo se kao nešto buniti oko toga da nas šišaju, a vi ste bili prvi, jer što ste rekli, svi ugovori su skoro bili isti. Znači, kao da su se svi dogovorili. Ne, oni su identični, razlika u ciframa. Ali zar nije to onda kartel? To je puno tih Pa nadzornih ja tijela sam često spavalo. rekao da su banke, da je Hrvatska udruga banaka kartel udruženje. Ja sam to rekao puno puta i oni jesu kartel, ali taj kartel se, nažalost, DORH ne zanima taj kartel. Mi smo pokušali s kaznenim Agencija prijavama. za tržišno natjecanje?
Mi smo pokušali sa kaznenim prijavama, ali to nikog ne zanima jednostavno. Za razliku od Francuske gdje je bio isti slučaj, samo s jednom bankom koja je 15.000 potrošača nasanjkala sa Švicarcem. Tamo je isto jedna takva udruga podigla tužbu, ali odmah nakon pola godine ili godinu dana državni tužitelj Francuske je preuzeo slučaj. On je tužio tada banku u ime države i banka je kažnjena. Platila je novac u proračun i to značajan novac. I banka je na temelju progona države morala ljudima vratiti njihov novac. I još im platiti naknadu štete. Znači jedno je vraćanje novca, ali još i dodatno naknadu štete zbog toga što su oni trpjeli sve to vrijeme takve velike rate kredita. To je Francuska. A to je uređeni pravni sustav i efikasnije pravosuđe. Ja mislim da je sustav isto uređen, ali su ljudi drugačiji očigledno. Oni imaju tradiciju slobode i neovisnosti, dok naši suci i naš sustav cijeli ima izgleda tradiciju slušanja nekakvih autoriteta i sjene. Ali ja mislim da su oni sad sebe, jednostavno što si rekao, protokom vremena su te kamate narasle zatezne, tako da je sad u stvari ono što si rekao bankama je sad puno teža situacija ako bi se sudilo sve protiv njih. Nije teža situacija zato jer su banke, ja ću reći samo jedan podatak, u vrijeme konverzije 2015. banke su imale ukupnu likvidnost nekih milijardu eura. Danas one imaju ukupnu likvidnost 15 milijardi eura. Dakle, nije. Inflacija je puno manja od njihovih zarada, njihovih dobiti. Njima je nakon konverzije eksplodirala dobit. Dakle, njima se otvorio prostor, njima je sve eksplodiralo. Njima ide kao nikom. Za vrijeme pandemije svi su padali, banke su rasle enormno. To nije normalno. To nije, nešto tu nije u redu. Oni su najprofitabilniji segment našeg gospodarstva. Da, ali sve što rade samo prebacuju novac iz jednog mjesta na drugo i to, na primjer, ja ću reći samo 1 euro. To 1 euro on prebaci i Igoru, i Macanu, i Goranu, i tamo nekom petom i od tog 1 eura napravi 10 eura ko šale. To oni tako rade. Ide im nikad bolje. Dakle. Da. Onda možda, jer to je bilo jednom trenutku reakcija da li bankarski sustav može izdržati, gdje bi su bili argumenti banaka da možda ako bude tako proglašena ništetnost svega, da u principu onda se vraća, koji je princip? Vraća Svako svakom vraća sve što je dobio neosnovano, s tim da banka mora platiti zateznu kamatu zbog toga što je banka nepošteni stjecatelj. Otprilike su ta obeštećenja na temelju ništetnosti ugovora za 100 do 150% veća od obeštećenja samo na temelju ništetnih odredaba. Da, ali hoćeš da bili se dogodi apsurd da ste u stvari bi dobili više novaca onda zato što ste posudili novce od banke, ali nakon toliko godina nego što ste ikad platili banci. Taj apsurd bi se dogodio, ali to je po zasluzi. Pošto je banka bila, i protok vremena. Pošto je banka bila lopov i prevarant, ona je to zaslužila u stvari. Da, jer ovo je nepošteno, jer zapravo zatezne kamate su penali za nepošteno stjecanje. A to što je prošlo 15-20 godina od plaćanja tih anuiteta, to je sila vremena. Sila vremena i banke koja se nije nagodila, nije rešila. I banke koja tako je, nego se borila do kraja. Dobro, njihovo je pravo, naravno, voditi pravne bitke, ali onda moraju snositi i rizik da će u međuvremenu proteći znatan vremenski period i da će shodno tome snositi kamate. Mislim, to je sve dio rizika koji su oni očito svjesno prihvatili. Sud je Sud Unije rekao u nizu presuda ako je ništetna valuta, ništetan je ugovor. To smatra Sud Unije i on od toga... Ali mi do toga nismo došli u Hrvatskoj. Nismo mi, ali došli su Poljaci, Slovenci i Bugari. Pa je li ima šanse da mi dođemo do toga? Pa ima, pošto su Bugari isto imali praksu koju mi do nedavno, pa su promijenili tu praksu. Znači njihov Vrhovni sud je isto imao praksu ovog obeštećenja na temelju odredaba, međutim prije par mjeseci Vrhovni sud je promijenio praksu i rekao ne, ugovori su ništetni u cijelosti, jer tako kaže Sud Unije. Ali ja mislim da bi to bilo i na konačnici pravedno prema, nakon onog silnog proteka vremena, pravedno prema... I s tim bi onda onih 60.000 koji nisu tužili opet mogli tužiti. To sam htio pitati. Dakle, tu se onda događa i ta situacija da oni koji su, ajmo reći, odlučili iz bilo kojeg razloga, riješili su se te muke, nisu se htjeli u to ulaziti. Jer to je užasna frustracija, to ćeš možda ti najbolje posvjedočiti kako je. Mislim, nositi se s tim, živjeti s tim 22 godine, koliko? Kad si ti uzeo kredit? 2007. Znači, skoro... Pa dobro, do 2015. je bilo gadno, 2016. jer konverzija je uistinu olakšala nama svima život. Smanjila valutni pritisak. Smanjila je pritisak, prodisali su ljudi, mnogi zbog toga nisu završili na ulici. Fakt je da je konverzija uistinu pomogla ljudima u vrijeme kada još nismo imali ništetnost valutne klauzule, a ipak je određeni dio tog valutnog pritiska maknut s leđa. Dobro. Što možemo, koje su
mislim, imamo 3, ali tako, scenarija u ovom sad imamo pitanje konvertiranih kredita, imamo pitanje zatezne kamate, mislim da je to više manje riješeno, to je, će biti u dileme. Zatezne kamate su dio pitanja konverzije, dakle, ako govorimo o ova 3 pravna shvaćanja koje sam rekao na početku, dakle, negativno, pozitivno u cijelosti i samo zatezne kamate koje su otprilike 20% onoga što potrošačima pripada temeljem izuzeća ništetnih odredbi. Dobro, ali bez, ako se ne varam, ispravite me, znači, ali ako nema ove opće ništetnosti ugovora i oni opet ne mogu tužiti ovi koji su konvertirani. Ne mogu, ako nema ništetnosti ugovora neće moći više tužiti po toj osnovi, jer je Vrhovni sud donio svoje mišljenje o zastarama, eventualno na Ustavnom sudu se taj stav može srušiti, ali nisam baš sklon tome da bi se to moglo dogoditi. Postoji ona jedna presuda Suda Europske unije koja je rekao zapravo da zastarni rok može početi teći za potrošačka prava tek onog trenutka kada je potrošač upoznat sa punim obujmom, odnosno volumenom svih svojih potrošačkih prava. A to onda se može iskoristiti u interpretaciji prava konvertiranih kredita i konvertiranih potrošača. Zašto? Zato što oni do danas nisu upoznati sa punim obujmom svojih prava. Oni imaju samo, sa strane Vrhovnog suda smo dobili, kao što je Goran rekao, 7 različitih odluka gdje nam je dan pravni interes da utvrđujemo ništetnost odredaba osnovnog ugovora kako bi posljedično ostvarili neke kondemnatorne, odnosno restitucijske, odnosno zahtjeve za obeštećenje. Međutim, imamo li pravo kapitalizirati taj pravni interes i u kojem obujmu? Mi do danas nismo dobili taj odgovor. I baš zato... Dobili smo 3 odgovora, kako nismo? Odnosno, dobili smo 3 različita odgovora, od kojih niti jedan ne preteže i mora se ići na sjednicu proširenog vijeća. Prema tome, ako tumačimo praksu Suda Europske unije, kako je on istumačio puni obujam potrošačkih prava i saznanje za ta prava, onda bi oni morali moći tužiti, ovi koji su radili konverziju, dakle, i nakon što Vrhovni sud jedanput ujednači tu praksu, jer to je trenutak kada su oni saznali za puni volumen svojih potrošačkih prava. A mnogi od ovih 55.000 konvertiranih, sigurno 20.000 nije tužilo i upravo iz razloga jer nisu imali pravnu sigurnost koju je Vrhovni sud propustio dati svojim pravorikama. Ali ja bih dodao tome još nešto. Pa čak i pravno shvaćanje o zastarama je Vrhovni sud donio tek 2020. godine. Znači, pravno shvaćanje o zastarama je donio 2020. godine. 13 godina kasnije nakon tog kredita. No? Pa mislim, mi nismo znali niti nakon kolektivne presude koja su naša prava s obzirom na zastaru potraživanja. Tek 2020. je Vrhovni sud donio jedno pravno shvaćanje, pa 22. drugo pravno shvaćanje kojim je rekao da mi, na koje se tiče kolektivna presuda, da nama zastara počinje teći danom pravomoćnosti kolektivne presude. Znači, 22. godine su tek ljudi saznali da imaju pravo tužiti najkasnije do 23. Znači, tek 22. godine. Pa to je žalosno. A kako je bilo u drugim? Koje su evropske države uopće obuhvaćene ovim? Su li to više ove istočne ili kako je bila praksa? To je bio izvozni proizvod. Ima toga u Poljskoj, u Sloveniji, bilo je i u Austriji, Srbiji, znam. U Italiji isto tako. Evo, Francusku sam spomenuo. A istok svi. Mađarska isto tako. Zar nije Urban to nešto presjekao? Ništa on nije presjekao. Urbana se puno hvali, ali on je za 50% lošije rješenje od Milanovićevog ima. Za 50%. Znači, dobro ga je izreklamirao, ne? Pa on je populist, veliki populist i uspijeva mu tim svojim populizmom zavarati narod. Moji mađarski kolege iz udruge Mađarske su jako ljuti na Orbana i zbog Orbana oni imaju problema dan danas, makar i Sud Europske unije donio presude, sve u njihovu korist. Ali Orban očigledno vlada njihovim Vrhovnim sudom i imaju problema sa obeštećenjima upravo zbog Orbana. Orban je dakle nevolja za mađarske potrošače. Dobro, ali onda dominantno su bile istočne zemlje, a ovo su u Italiji, Francuskoj, to su bili mali slučaje, pojedine banke. Dominantno su istočne zemlje, ali bilo je toga i na Dobro, ali da li to znači da za nas primjenjuju neke dvostruke kriterije, da se ne bi usudili to radi doma? Pa... Mislim, nije bilo u Njemačkoj, ne? Ima jedna stvar koja je zanimljiva, da su naše banke, koje su postale strane banke, u prijašnjem sustavu, ja ću sad se okrenuti prema kamati, ugovarale kamatu koja se mijenja odlukom banke. To je bilo nama svima normalno, zato jer se kamata nivelirala tako da čovjek nikad ne bude u problemu. Međutim, ove stranci kad su vidjeli kako mi ugovaramo kamate, a to se tako ne smije ugovarati, oni su vidjeli to kao izvor zarade, pa su rekli sad ćemo im ponuditi kamatu od
3-4%, mijenjat ćemo svojom odlukom pa će ta kamata rast kad mi god hoćemo i kako mi hoćemo. A to je isto zabranjeno. Znači, nisu samo Švicarci u pitanju, ima 400.000 kredita u eurima i kunama i poduzetničkih, znači poslovnih kredita, imali smo one leasinge, potrošačkih, da, gdje je HANFA donosila kazne. Svi oni imaju ugovorene prije 2013. ugovorene kamatne stope koje se mijenjaju odlukama banke i takve kamatne stope su ništetne i sve ono što je raslo iznad početne kamatne stope, ti ljudi i ta poduzeća imaju pravo dobiti. Nedavno smo objavili baš jednu informaciju gdje je nekoliko poduzeća dobilo ukupno nekih 1 milijun eura natrag. Samo za preplaćene kamate. Jer je bio švicarac u pitanju, ugovoren je Libor kao temelj promjene kamatne stope, međutim ugovoren je osim Libora i da se može mijenjati odlukom banke. Pa kad je Libor počeo padati, pa kad onda je banka kresnuo s 5 na 1 i na 0, banka je zadržala kamatu na 5, 6, 7% i naplaćivala i dalje takvu kamatnu stopu. I onda se to kroz godine nagomilalo i dobili su ogromno obeštećenje te firme koje su Dobro, tužile. a ti si bio u Saboru i bavio si, i radio si s udrugom potrošačkom, to je kolektivnoj tužbi i općenito i radio si taj pritisak javnosti. Ko je tu zeznan? Tu HNB kao regulator kasnio sa svojom regulacijom? Da li uopće reagirao ili je reagirao post-festum kad je sve već bilo otkriveno? HNB je prvi i glavni krivac, a onda na drugom mjestu vlada koja nije isto tako ništa poduzimala. Međutim, vlada je uglavnom radila ono što HNB kaže da treba raditi. Znači, HNB je trebao predložiti vladi određena zakonska rješenja da se takve stvari ne događaju. HNB je bio dužan to napraviti kao regulator financijskog tržišta. Ja ću samo usporediti što se dogodilo u Srbiji kad je Srpska narodna banka otkrila ovu prevaru s kamatama. Srpska narodna banka je 2011. ili 2012. godine predložila zakon, taj zakon je prošao u parlamentu u Srbiji i tim zakonom je bankama naloženo da vrate preplaćene kamate i da urede kamatnu stopu na temelju početnih uvjeta ugovaranja. Znači, da urede maržu i to nije sigurno bilo sudskog spora jednoga i sve si riješio ovako. Što se kamata tiče su riješili. Što se tiče Švicarca, oni su isto proveli konverziju, pa i njihov Vrhovni sud ima pravno shvaćanje da nemaju pravo dobiti obeštećenje zbog toga jer su dobili obeštećenje kroz euro konverziju. Ali oni nisu dio pravnog sustava Europske unije, pa se još mogu tako zafrkavati. A mi koji jesmo dio sustava Europske unije, kod nas bi se moralo to riješiti na način kako to rješava Unija, ali nije to samo Unija. Naš zakon isto takav. Naš zakon kaže da su posljedice ništetnosti takve i takve, znači treba se utvrditi koji je početni otplatni plan, ovo što sam objasnio negdje na početku emisije, i na temelju toga utvrditi je li konverzijom to riješeno ili nije riješeno. Jer konverzija nije imala za cilj restituirati potrošače na temelju ništetnosti. A reci mi, imali smo i one slučajnih RBA, tu sam nešto radio, RBA zadruga i ostalo. Znači, da li postoji da li si vidio nekakav taj uzorak ili u tom djelovanju banaka da jednostavno izvoze te neka rješenja koja da njihov regulator to kod njihova u matičnoj zemlji vidi i da im to prijavi da bi im to u trenu oka zabranio. Ništa neko tako nisu pokušali doma. Ali kako, što je onda, gdje je taj bankarski, a ili postoji uopće bankarska etika, ali oni gledaju imamo zaradu nema tu etike, to je samo profit i samo profit. Etike nema. Imam ja jednog odvjetnika s kojim sam razgovarao koji je radio za Addiko banku, prije nego što je počeo se baviti odvjetništvom u pravom smislu te riječi, i on je rekao, pošto je radio u Austriji, onda je došao u Hrvatsku, u Zagrebu, u podružnicu, u poslovnicu Hypo banke, bila je to tada Hypo banka, i vidio je kako ugovaraju kamatne stope. Rekao mi je, kolege, pa ne smijete ovako ugovarati kamatnu stopu. Pa to se u Austriji tako ne radi. Oni su rekli, u Austriji se ne radi, ali ovdje se radi i mi ćemo tako raditi. Evo, to je taj. Da, ali imali smo i ovu emisiju o cijenama, imamo sad taj bojkot cijena. Znači, dokad se kod nas mogu raditi stvari koje ne radiš u drugim zemljama? Ili zato što nema dovoljno tih udruga za zaštitu potrošača, što nisu dovoljno jake, što su regulatori slabi. Što sve treba mijenjati? Pa udruga Franak je upravo jedna jaka udruga. Mi imamo i zato ste uspjeli, ali nismo do kraja uspjeli. Evo, još uvijek se borimo s tim problemima koje nismo riješili. Pa vlast je glavni razlog. Vlast je ta koja može određenim zakonskim rješenjima stati na kraj bankarskom lopovluku, ali to vlast ne želi, očigledno. A zašto ne želi? Nemam pojma. Ja sam u vrijeme dok sam bio zastupnik puno puta
puno puta. Nekoliko puta sam pokušavao uspostaviti kontakt s premijerom da razgovaramo o tome ozbiljno. On bi onda rekao svom tamo savjetniku i kome već, dogovorite to s njim, i nikad se nije dogovorilo. Znači, nikad nisam dobio priliku da ozbiljno razgovaramo o toj temi i da vidimo što se stvarno može napraviti. A zašto misliš? To je, 120.000 ljudi nije mala skupina ljudi. Pa zašto, recimo, Vlada Republike Hrvatske ne da u javnosti sporazum koji je sklopila s bankama kad se nagodila da one odustanu od arbitraže u Washingtonu? Zašto tu javnost ne može vidjeti? Tamo nešto očigledno piše što javnost ne smije vidjeti. Znači, postoje nekakvi prljavi prsti. Nešto je prljavo u svemu tome. A što, ja ne znam. Možda ćemo saznati jedan dan. Igor, koja je preporuka, znači, u stvari, za one kojima je prošao rok za sad ništa, ali mogu čekati eventualno ako se proglasi ništetnost ugovora? Tako je. I treba ovdje reći da je sad nedavno smo dobili jednu odluku Vrhovnog suda, jedno vijeće Vrhovnog suda je odlučivalo o ništetnosti cijelog ugovora i oni su zaključili da ugovor nije ništetan, da unatoč ništetnosti valutne klauzule i jednostrano promjenjuje kamatne stope, da on može opstati, što je u suprotnosti apsolutno sa praksom suda Europske unije. Oni su zapravo ugrubo rekli da ne bi mijenjali svoje sad trenutno stajalište, jer bi proglašenje ugovora ništetnim u cijelosti zapravo generiralo cijeli niz novih parnica i komplikacija, obzirom da se praksa već uhodala da su ništetne samo odredbe i da potrošači imaju pravo na obeštećenje na razini početnog tečaja i početne kamatne stope, da onda bolje neka ostane tako nego da sada ponovno radimo kuršlus u cijelom sustavu. Ali to nije pravno razmišljanje, to je političko razmišljanje. To je kod da je Washington odlučivao. To je arbitrarno, a ne, to je proizvoljno tumačenje. To na Ustavnom sudu mora pasti. Jasno. A ne pravno razmišljanje. Tim više što je sud Europske unije u više svojih presuda tumačio da valutna klauzula predstavlja glavni predmet ugovora. Uslijed čije ništetnosti daljnja pravna opstojnost ugovora više nije moguća. Ali ostavlja nacionalnim sudovima da o tome odluče. Jer on ne može, sud Europske unije ne može sam intervenirati i reći ugovori su vam ništetni. Nego kaže, nama se čini da se radi o glavnom predmetu ugovora. Ne čini nam se da je glavni predmet, nego čini nam se da je ništetan ugovor. Da je ništetan ugovor, tako. Ali ostavljamo ali vama... Ali glavni predmet je 100%. Odnosno, čini nam se da daljnja opstojnost ugovora više nije moguće. Jesmo li to u svim zemljama koje smo spominjali do sad utvrdili ili to kod njih završeno? Dakle, Slovenija, Bugarska i Poljska su implementirali to pravno stajalište i proglasili su ugovore ništetnima u cijelosti. Kaže, pogotovo Bugarska koja je imala do sada suđenje na razini početnog tečaja i početne kamatne stope, odnosno sudili su samo ništetno. I kakva je sad posljedica? To se rješava? Ali se stvaraju novi sporovi? Tužbe i dobit će svoj novac. Tek se sada treba formirati daljnja praksa. Najprije su najhrabriji dizali, sad će dizati svi. Ok. Koliko vam se čini izglednim taj scenarij u Hrvatskoj? Ovisi o Ustavnom sudu samo. Ovisi o Ustavnom sudu, da. Ako Ustavni sud bude na nivou, to bi moglo biti. Ako budu poštivali pravo da svi moraju biti, ima i pravo i da svi moramo biti jednaki pred zakonom, ovako ispada da... Mi moramo primjenjivati pravo Unije. Čak ova vijeća koja kažu da potrošači s konverzijama nemaju pravo, ovo jedno vijeće, oni čak kažu ne primjenjuje se pravo Unije na nas. A nije točno. U samoj kolektivnoj presudi piše ne primjenjuje se izravno, ali se primjenjuje neizravno na način da mora se suditi u duhu prava Unije, prije svega u skladu s presudama suda Unije. To piše u kolektivnoj presudi. Dakle, ti suci očigledno lažu u svojim presudama u korist banaka. Pa to je nevjerojatno. Ili lažu ili jednostavno ne poznaju dovoljno dobro, ja ću reći da lažu. Materiju. Dakle, oni argumentiraju da je Republika Hrvatska ugovarala, odnosno da su ovi ugovori sklapani, što jesu u periodu između 2004. i 2008. To je period koji je obuhvaćen u kolektivnom sporu i u kolektivnoj presudi. No? I tada Republika Hrvatska nesporno nije bila u Europskoj uniji. Ušli smo u Europsku uniju 1.7.2013. No? A zato su to i mogli raditi. Zato i onda oni kažu, tada nismo bili u Europskoj uniji i na nas se ne primjenjuje praksa suda Europske unije kao izvor prava. Što apsolutno nije točno. A zašto? Zato što smo mi kao država
potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2001. godine, koji je stupio na snagu 2005. godine. Dakle, i Republika Hrvatska je unutar tog sporazuma preuzela obvezu na sebe tumačiti naše postojeće nacionalne zakone u svjetlu i duhu prakse Suda Europske unije, koji jasno kaže da je valutna klauzula glavni predmet ugovora i koji jasno kaže u odnosu na zakonske intervencije, poput naše konverzije, da niti jedna intervencija ne smije imati za posljedicu umanjenje zaštite potrošača. Ono što se sada negira konvertiranim potrošačima na Vrhovnom sudu, odnosno pojedina vijeća, ono što radi. I nije mi jasno zašto stalno pokušavaju otkloniti primjenu prakse Suda Europske unije. I stalno govore da ta direktiva o zaštiti potrošača nije izravno primjenjiva jer je tako rekao Sud Europske unije u našem predmetu C567/20 gdje se postavilo pitanje. I to je točno, direktiva nema izravnu primjenu, kao što je Goran rekao, ali direktiva je sastavni dio našeg nacionalnog zakona, kojeg zakona o zaštiti potrošača iz 2003. godine smo mi implementirali pojmove potrošača, trgovca i nepoštene odredbe. To je preslikano doslovno iz direktive u naš prvi zakon o zaštiti potrošača. Prema tome, ne primjenjujete direktivu, nego primjenjujete naše nacionalne zakone. Ali ovo moram pitati, Goran, ne smijem pitati tebe. Je li onda više tu politike nego prava? Politike tu sigurno imaju, pojedini suci očigledno su pod nekim utjecajem, kakvim, ja ne mogu znati kakvim, ali utjecaj postoji. Postoji, evo, tih 6 sudaca koji su bili protiv nas, nešto s njihovim pravnim mozgom nije u redu jednostavno. Što? Ja to ne mogu reći. Ne znam. Pri kraju smo ovog dijela koji ide na televiziju, moram istaknuti da od sada, od nedavno, znači od prošle epizode radimo ovu suradnju sa portalom Pogled HR, koji je dio grupacije Media Solution, dakle tu su Novi list, Glas, Istre, Glas Slavonije i Zadarski list, tako da ćete ovaj razgovor čitati u sva 4 izdanja, odnosno svi korisnici švicarskog kredita u švicarskim francima će moći pročitati ovaj razgovor i u tim izdanjima i gledamo se na 7 televizija lokalnih, tako da od ove subote, nakon premjernog prikazivanja ujutro. Pogled HR je novi nacionalni portal koji donosi opširne analize najvažnijih tema, britke komentare, te drugačiji i oštri pogled na hrvatsku stvarnost. Evo što vjerujemo da i mi radimo u špici, opet smo otvorili jednu temu koju pomalo svi nekako idu staviti pod... Koja je otvorena već... Da, ali je svi... Otvorena je 13 godina već. Otvorena je 13 godina, a svi se libe zatvoriti, a ne bi htjeli da se o njoj previše priča. Ono što je meni zanimljivo je da niti jedna, da javna televizija recimo nije učinila nešto što je trebala učiniti odavno, da nije našla čovjeka koji bi to pravno pratio. Nego uvijek dolazi neki novi novinar i na javnoj televiziji, na ovim drugim televizijama, pa ispituju uvijek neke stvari koje su banalne, smiješne, pitanja su im smiješne jednostavno jer nisu uopće u tijeku. Znači, sve televizija, prije svega javna televizija, trebala je odrediti čovjeka koji će to pratiti cijelo vrijeme i koji će to imati u malom prstu. Oni to nisu učinili. Jer je to pitanje javnog interesa. Ja općenito mislim da su prava potrošača u Hrvatskoj nedovoljno zaštićena i da to koristi svako može. I dok god se to ne promijeni, da će nas jednostavno svi šišati na bilo koji način. Ili kroz cijene, pretplate, naplaćivanje naknada koje se ne naplaćuju. Mene najviše iritira da mi se naplaćuje naknada na priliv na moj račun, ako si u firmi. Dakle, svaka cent koji ti sjedne na račun, banka uzme neku naknadu, jest da je minimalna, ali na puno centi se to skupi, ali nisu ništa radili da bi se mi to naplatili. Tako da ja bi sad odjavio ovaj prvi dio, pozivam vas da nam se pridružite i na YouTube kanalu, da pratite možda one prethodne epizode Špica s Macanom, tamo možete pogledati nastavak razgovora sa mojim gostima koji je uvijek nešto opušteniji, ali meni bude uvijek čak zanimljiviji. Jednim klikom zapratite kanal, bilo je nesporazuma oko toga što znači preplatite se, ne tražimo nikakve novce, samo nas se prijavite da pratite sve sljedeće epizode i da bi mogli pogledati i one stare, tako da vam jednostavno YouTube ponudi čim ide nova epizoda da vam je ponudi automatski. Cijeli tekst iz današnje emisije možete naravno s dodatnim detaljima ekskluzivno pročitati na portalu Pogled HR. Gledamo se za 7 dana, subotu u 10. Nastavljamo s ovim našim razgovorom. Ja uvijek izbjegnem u tom prvom dijelu zbog tih pravila YouTube-a, izbjegnem da padne pažnja, zato samo da vas predstavljam. Pa Igore, malo o vama. Znači, vi ste odvjetnik, specijaliziran za što?
Pa sada u zadnjih 5-6 godina isključivo za potrošačko pravo, odnosno za... Ali dobro, ne samo švicarski franak, potrošačko pravo, znači mogu ti se javiti i za druge stvari. Pa mogu, naravno. Generalno ja sam potekao iz ureda koji se bavio isključivo građanskim pravom, civilom, to je zapravo vrlo širok spektar, jer tu ima i vlasničkih sporova i naknada šteta i radnih sporova, pa i nešto obiteljskog, ali u principu u zadnjih 6 godina od kada se pojavio slučaj Franak, mogu reći da se specijalizirao isključivo za to i nemam potrebu raditi ništa drugo i zapravo mogu se fokusirati isključivo na... Znači, postao si tu ekspert, specijalizirao si se u tom dijelu. A kako izgleda kad ovako neizvjesno dugo čekaš neku presudu? Nije lako kad si samo u jednoj temi? Pa nije lako, naravno, dobro, tu se s jedne strane, vrte se ovi nekonvertirani krediti, oni imaju čistu situaciju na sudovima. I to ide nekim ritmom? Pa to ide ritmom, ajmo reći da je neki grubi prosjek do 3 godine od dana podnošenja tužbe pa do isplate. I banke idu do kraja, banke ne nude neko nagodbu ranije? Počela se mijenjati situacija u prvim godinama kad smo podnosili tužbe, onda su izjavljivali sve moguće pravne lijekove, izvanredne pravne lijekove i neustavne tužbe i tako dalje u svakom pojedinom predmetu i parnici, ali danas već po prvostupanjskim presudama sve više i više banaka i u sve više i više predmeta se javljaju da bi isplatili već po prvostupanjskim presudama, ne žale se na njih, nego žele zapravo doskočiti tom tijeku zateznih kamata da još ne plaćaju dodatne. A zar to nije na neki način ipak priznanje da... Pa naravno, da je, mislim, vidjeli su da je ta borba koju su godinama vodili da je uzaludna, ali to je isključivo, mislim, naravno da nije isključivo, ali nama ova kolektivna presuda i kolektivni postupak je nama dao zapravo vrlo solidne temelje da mi možemo kapitalizirati to u pojedinačnim postupcima, jer zapravo u pojedinačnim postupcima već imamo riješena krucijalna pitanja ništetnosti valutne klauzule. Idete u izračune. Idemo u izračune, naravno nisu samo izračuni, ima tu i saslušanja potrošača i bankarskih djelatnika. Potrošači se moraju saslušati na okolnost potrošačkog statusa, zatim na okolnost predugovorne faze, da li su bili informirani valjano. Iako je praksa pokazala da sva ta saslušanja i bankarskih djelatnika koji dolaze su zapravo bespredmetna, ali moraju se provesti, ali zna se da u tom informiranju su izostavili ključne informacije za potrošače, uslijed kojih su banke i suđene u kolektivnom sporu. A koje su to ključne informacije, prije svega vezane za valutnu klauzulu, nisu upozorili. Oni imaju često pitanja kao, jeste vi znali što znači valutna klauzula? Jeste znali što znači valutna klauzula i jeste li znali da tečaj može rasti i padati? Mislim, da tečaj raste i pada, pa to je najnormalnija stvar u sustavu fluktuirajućih tečajeva. Jel? Da tečaj raste i pada, pa to znaju i djeca u osnovnoj školi. Ali nisu zbog toga banke suđene, zato što nisu rekle potrošačima da im tečaj može varirati par posto gore dole. Nego je došlo do izvanredne, abnormalne aprecijacije švicarskog franka od 60% u odnosu na inicijalni tečaj. Banke su plasirale kredite po tečaju 4,5, a naplaćivale su anuitete, kasnije je otišao do 7. Znate što to znači u odnosu na mjesečne rate? Pogotovo recimo kod konvertiranih kredita. Su ljudi sa 3.000 početne rate na kraju plaćali 7, s 4 na 8, sa 5 na 10. I nikad tu glavnicu... I nikad zahvatiti glavnicu. Po 15 godina nisu zahvatili glavnicu. U vrijeme konverzije su glavnice u većini slučajeva bile veće nego na početku. A znam, to je suludo, ne? Ali meni je suludo da niko od regulatora nije na to reagirao, jer to je bilo dužničko ropstvo, realno, ne? Boris Vujčić je upozoravao iz svoje foteljice da to nije dobar kredit. On je to govorio i on se tako izvlači. Njegova savjest je čista, kaže on. Goran, ti fali Sabor? Ne fali mi Sabor, nego bi bilo dobro da smo u Saboru upravo zbog javnosti. Mislim, to što ja nisam u Saboru, očigledno je da se o toj temi više ne govori. Dok sam bio u Saboru, puno više se o tome govorilo. Zato sam ja stalno tu temu otvarao. Ja sam samo o tome i govorio. Ja sam malo o čemu drugom i govorio. Znači, ali bio si jedan od najaktivnijih saborskih zastupnika i onda ne prođeš u sljedeći mandat. Kako je to stranačka politika, ne? Pa očigledno je da ljudi glasaju pragmatično i daju glasove onoj stranci za koju misle da bi trebalo dobiti neku većinu, a ti pojedinci koji su sa strane, njima glasove ne daju ako nisu dio te neke ekipe malo veće. Ja sam bio dio ekipe koja je malo veća, ali nažalost imali smo, moram to sad reći, imali smo na čelu jednog Davora koji nije baš
nije baš ono za javnost solidno se izražavao i ljudi ga nisu doživjeli, očigledno. Bila loša godina te godine. Loša godina, Loša berba. Ali kako ti je bilo u Saboru? Znači, došli si kao neko izvan politike, ušao si u politiku, ali uvijek si, ovo što ti kažeš, bio si dosljedan, zastupajući Franak i udrugu Potrošač i ne znam, čulo te se, vidjelo se. Znači, vidjelo se da je došlo jedno osvježenje u Sabor, da takvih ljudi nema puno u Saboru. I žao mi je da se to nije moglo kasnije nagraditi ponovnim izborom. A evo, rekao sam zašto. Jednostavno, trebao sam u stvari pristupiti HDZ-u pa bih bio i dalje u Saboru. To je očigledno. Trebao sam se s njima dogovoriti, neki deal napraviti i onda bih ja bio i dalje u Saboru, ali nažalost, ili na sreću, ne znam kako bih to rekao, ekipa s kojom ja radim nije htjela s HDZ-om raditi nikakve dilove, jer već prvi pokušaj je pao u vodu na samom početku. Znači, mi smo htjeli, kad je bila kriza vlada, sjećamo se kad je Most napravio krizu vlade, sjećamo se te situacije, onda smo... Odnosno, kad je tajnica napisala ostavke. Ja sam bio pozvan na razgovor, hoće li pristupiti većini. I mi smo tražili od HDZ-a kao pokaz jedne dobre volje da nam omoguće da postanemo legitimirani tužitelji u kolektivnim sporovima, udruga Franak. To ih ništa nije koštalo. I oni nisu taj znak dobre volje pokazali. Onda su ekipa s kojom ja radim, moji ljudi tamo iz udruge Franak i iz stranke Snaga, rekli su, pa kad oni ne mogu taj znak dobre volje dati, šta možemo očekivati od njih onda? Ništa. Prema tome, nećemo im dati ruku. Dobro, tu je trebalo možda još pregovarati. Vidjeli smo da je HNS dobro ispregovarao tu svoju ulogu kad je uletio u tu kombinaciju. A nemaju oni takve zahtjeve kao što bismo mi imali. Oni skroz drugačije. Oni ne rade za narod, dajmo da, tako ili reći. možda oni, ili ovi kad ste postavili taj vaš zahtjev, oni nisu razumjeli što vi tražite. Razumjeli su oni itekako što mi tražimo. Martina Dalić je bila ta koja je trebala to provesti u djelo. Možda da je bio neko drugi, a ne Martina Dalić, možda bi se to i provelo u djelo. Ali s njom je bilo teško tako nešto provesti. Gdje si sad? Znači, nakon, već nisi 4 godine u Saboru. Od 20. nisam. Da. Pa sad sam u HŽ infrastrukturi, radim u uredu upravljanja sigurnošću, znači to je jedan jako važan posao za željeznicu. Bavim se pripremom propisa za potrebe HŽ infrastrukture, ali surađujem i s ministarstvom. Znači, kad ministarstvo radi određene željezničke opće akte, također sudjelujemo u njihovim radnim grupama, a osim toga tu je i koordinacija i nadzor sustava upravljanja sigurnošću, što se mora raditi po uredbama Europske unije, zbog toga što od nas to traži ERA, Europska agencija za sigurnost željezničkog prometa, naša agencija za sigurnost željezničkog prometa, znači to je jako važan posao i tu sam, mogu reći, kao riba u vodi, volim to raditi, u propisima... Pa sve što si radio, pokazivo si da voliš i pjevati, ne? I pjevati, naravno. A reci mi, a kako je uopće došlo do te ideje? Mislim da je dobro današnjim ljudima, današnjoj nekoj generaciji, ispričati tu priču kako je nastala taj kolektivna tužba, što je bilo presudno da se ljudi organiziraju. Možda ta egzistencijalna ugroženost, da su ljudi doslovce bili životno ugroženi tim kreditima. Rate su enormno porasle i mi smo se samo organizirali i odlučili smo da ćemo raditi pritisak prema vlasti i, znači, medijski pritisak prema vlasti i paralelno s tim ćemo podići kolektivnu tužbu na temelju Zakona o zaštiti potrošača. Prva tužba nam je pala u vodu, zato jer je odvjetnik koji je dizao tužbu za nas nije pročitao završne odredbe zakona. U završnim odredbama piše ko je legitimiran dići tužbu, a to nije udruga Franak. I onda je on u ime udruge Franak podigao tužbu i sud je tužbu odbacio zato jer udruga Franak nije legitimirana. Međutim, formalno pravni razlog. Međutim, ja se zahvaljujem tom odvjetniku zato jer tu prvu tužbu nije dobio u rad sudac Radovan Dobronić, nego neko drugi. Zahvaljujući tome što je on tako aljkavo odradio svoj posao. Išli ste na ponavljanje? Onda smo išli na popravni ispit. Ja sam predložio mojim kolegama i kolegicama da uspostavimo kontakt s potrošačem koji je legitimirani tužitelj. Oni su rekli, pa zašto bi oni tužili za nas? Pa nemojte tako, zašto bi? Idemo mi s njima razgovarati pa ćemo vidjeti. I ja sam bio u toj delegaciji koja je razgovarala s potrošačima, oni su to odmah prihvatili i onda su oni uvjetovali da njihov odvjetnički ured zajedno sa našom Nikol Kvijatkovski podigne kolektivnu tužbu. Podigli su kolektivnu tužbu na kojoj smo radili mi svi skupa, znači nisu tu samo pravnici radili. Mi smo sjedili kod Nikol u stanu
i tesali smo tu tužbu, svi skupa. Ona je napravila jedan kostur, ali mi smo svi skupa tesali tu tužbu. I evo, na sreću smo dobili pravog suca, vrijednog, koji je radio u bankarskom sustavu, pa ga je još dodatno jako dobro poznavao. Vrlo brzo je donio svoju presudu, znači I ustrajao. on je nevjerojatan sudac, u stvari on je pionir. Mi smo prvi u Europskoj uniji koji su imali takvu presudu kolektivno. To nije nitko prije nas imao. Znači mi smo prvi utvrdili ništetnost valutne klauzule. Nitko prije nas to nije učinio. Sud Europske unije je kasnije to sve potvrđivao u pojedinim svojim presudama i dokazivao je da smo bili u pravu. I što je bilo dobro na kraju krajeva, jer bez suda Europske unije mi ne bismo uspjeli. Jer sud Europske unije je bio taj teg koji je pretegao na našu stranu. Dobro. Ali Igore, zašto nemamo češće ovakve slučaje? Mislim, specijaliziram se za potrošačko pravo i zašto nemamo češće to inicijative potrošača? Mislim, znamo da imamo neprogramirane kvarove, nemamo odgovarajuće servise i jednostavno to prolazi kao da se ništa nije dogodilo i ponavljaju se takve situacije. A zato što je zaštita potrošača zapravo tek sad počela, ajmo reći, nekako funkcionirati. Tako, mi smo relativno mlada država, tek smo relativno nedavno ušli u tu Europsku uniju, tek su nedavno zaživjeli ti postulati zaštite potrošača koju proklamira Sud Europske unije, jel? I tek smo zapravo prije, mislim, to zvuči puno, 20 godina, nije malo. Mi smo 2003. donijeli taj zakon o zaštiti potrošača uslijed djelovanja, dakle, tog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i direktive 93/13 o zaštiti potrošača. I trebalo je vremena da ona zaživi u praksi. Ne ide to preko noći, od danas do sutra. Sad je donesen zakon, sad su svi svjesni svojih prava i svi poštuju prava potrošača. To je potreban ovako cijela jedna generacija. Koji demokracija, trebamo, znači imati presedane, prve presude. A jasno, prvo ovo. Ali zašto imamo samo jednu, kad je bila, prije koliko godina je bilo? Ova prvostupanjska presuda je bila 2013. godine, onda je 2014. bila prva pravomoćna za kamatu, samo za kamatu odbili su nam valutu i 2018. je bila u ponovljenom postupku konačno presuđena ništetnost valutne klauzule. Ali možda zato, rekli smo da ljudi su bili ugroženi, pa je bila baš ta motivacija, ajmo se spasiti iz tog grobstva. Da, to je bila masovna ugroženost, nije to bio jedan čovjek. Ali zašto nemamo taj osjećaj da moramo svi reagirati na te manje nepravde, jer nas svugdje malo uštipnu i na kraju odu s profitom, a nama ostane sve drugo. Nažalost, to je tako kod individualnih pokušaja. Ja to zapravo cijelo vrijeme hoću reći, da nije bilo udruge Franak i da nije bilo ove kritične mase aktivista koji su se organizirali u udrugu i podignuli tužbu u kolektivnom sporu, ništa od ovoga ne bi bilo. Da je to završilo na ovakvim individualnim pokušajima, kao što sada ciljate da bi ljudi trebali ganjati svoja prava, da je to sve ostalo na tovima, sve bi to otišlo po tepih. Nema tog odvjetnika koji bi to izvukao do razine. Ali za to te želim pitati, ali koji je put da imamo više tih kolektivnih tužbi? Da se ipak ti ljudi, banke, kogod osiguravajuća društva koji se dogovaraju ili ne dogovaraju, već ostalo, oko cijena, tvrdimo sad i trgovci, da se ipak boje malo da će im netko zaprijeti s nekom tužbom, da će ih uloviti u nepoštenoj trgovačkoj praksi. Pa ja mislim da slučaj Franak kao takav može biti dobra smjernica za neke buduće takve situacije. Siguran sam da postoji gro ovakvih potencijalnih situacija gdje su potrošačka prava ugrožena, ali to su sve potencijalne buduće kolektivne. Da li su ljudi spremni ići se dogovarati ako je šteta tako, ne znam, 100 eura, karikiram. Ovdje su naravno da nisu, ugrožene bile. Moralo je doći do jedne, kritične mase. Da bi se stvorila kritična masa, mora se dogoditi egzistencijalno pitanje. Ali nam ne bi smjeli ni ovih 1 euro uzeti, ni 10. A ne bi smjeli, samo se neće ljudi... Bijesno reagiramo kad nas zakinu. Ali neće se ljudi upuštati. Pa vidite da 60,000 ljudi nije niti tužilo u ovom. A imali su otvoren, to je nevjerojatno. Mislim, ja razumijem. Ali košta tužba, znači. Košta, naravno, ali većina odvjetnika radi na način da ne naplaćuje ništa za vrijeme trajanja spora, nego se naplati po okončanju spora. Trošak plaća ona strana koja je izgubila, a to je banka. Tako, dakle, imali su i s te strane pokriveno, trebalo je platiti eventualno sudske pristojbe i trošak vještačenja, što se vraća, refundira po dobivenom sporu. I unatoč svemu tome 60,000 ljudi nije tužilo. Mislim, ljudi su bili spremni, i ljudi su inače spremni, za 500 kuna biti iščupali grkljan, što se kaže, a tu pustiš da ti ode 10,000 eura u nepovrat. Jel? Evo ja ću reći jedan primjer. Ja na kafe aparatu, na kraju smo, na kafe aparatu kupujem kavu i dolazi jedan čovjek, dobar dan, imao sam ja taj Franak, kaže on, čovjek.
Ja kažem, jeste tužili? Ma ne. Ali ćete tužiti? Ma ne. Ja kažem, ali koliko ste imali kredit? Pa kažem, nekih 50.000 eura. Ja kažem, pa 25.000 eura trebate dobiti natrag otprilike. Najmanje. Ma, neću tužiti. Evo, šta reći? Pa dobro, nekad ako je to bio ogroman pritisak na život, na brak, na obitelj, ako ste se toga riješili, koliko god ste platili sretnice da se toga riješili, ne želite se vraćati nazad, ali... Pa nije to malo. Pola kredita dobiješ natrag. Meni je jasno, ali koliko trebaš uložiti truda da informiraš. Vi ste kao udruga informirali ljude, povezivali ljude sličnih interesa i trebalo ih i sve informirati. Znači, koliko danas ljudi uopće ne znaju neke osnovne stvari ali to odvjetnik radi, on nema s tim ništa. Samo mu da dokumente, nema, više ne mora razmišljati uopće. Evo, ne razumijem. Zvuči tako jednostavno, treba doći do informacija do toga. Odvjetnici se ne smiju reklamirati. Dakle, ne. To naravno, ali zato je tu udruga koja je pozivala potrošače opetovano. Pa ne smiju se reklamirati, ali preko udruge se dobije popis odvjetnika. Nama niko ne može zabraniti da mi damo ljudima popis odvjetnika koji to znaju raditi. To je tako na kraju bilo, ali opet je udruga bila ključna. Mene stalno zanima zašto se nešto slično ne ponavlja. Dakle, zašto ne reagiramo na neke druge... Pa zato se to mora organizirati. Netko mora to organizirati, a sam čovjek neće. Neće, ali nismo skloni očito se organizirati da bi dugoročno popravili. Mi smo skloni to da nam neko sve donese na kućni prag. Najviše smo tako. I mora se dogoditi jedna egzistencijalna ugroženost da bi se ljudi aktivirali. Neko ko te zakine za 10 eura, 50, 100... Ljutiš se taj dan i... Ljutiš se da i sutradan već zaboraviš. Ali kad ti je ugrožena dugoročna egzistencija, kao što je primjerice pogotovo kod konvertiranih stambenih kredita, tu govorimo o stambenim kreditima, to su izuzetno veliki iznosi i krediti koji su sklapani na 20-30 godina i govorimo o dakle, tim ljudima se danas negira obeštećenje, a upravo su ti konvertirani krediti, stambeni krediti, zapravo između ostaloga odgovorni zašto je Republika Hrvatska bila u recesiji do 2015. Sve normalne zemlje su kroz godinu dvije izašle iz recesije, već 2010. su počeli izlaziti iz recesije, kod nas je trajala do 2015. Zašto? Između ostaloga, ne kažem da je to jedini razlog, ali dobrim dijelom oni su sa tim kreditima slomili kičmu u srednjem društvenom sloju. Dakle, ljudima koji su nositelji ekonomije i gospodarstva svake države. Zašto baš tim ljudima? Pa ko diže stambeni kredit? Ljudi u pravilu u 30. godinama koji rješavaju svoje stambeno i životno nekakvo pitanje. Jel? Dakle, ljudi u najboljim godinama života, kada su trebali raditi na svojem nekakvom osobnom prosperitetu, a onda posljedično i društvenom, oni su idući 10 godina proveli otplaćujući ekstra profite banaka usred tih kredita. I sad se tim ljudima negira pravo na obeštećenje koji su podnijeli najveći dio tereta. No, to je nevjerojatna situacija. Što reći, ne ponovilo se. Ne? Mislim da je udruga napravila veliki korak u zaštiti potrošača, da ćemo se stalno vraćati na tu veliku pobjedu sudsku i cijeli taj trud, pa vidjet ćemo hoće li se javiti neki sljedeći pokret. Mi smo došli do kraja ovoga vašeg gostovanja, hvala vam na vremenu, gledamo se u subotu u 10, zapratite nas na YouTube kanalu, tako da možete gledati i ovu i ona sljedeće epizode, komentirajte, pišite što vas zanima i koje goste biste voljeli vidjeti u podcastu. Često komentirate, htjeli bi ove one, onda dogodi nam se kao danas vrlo aktualna tema o kojoj se ne priča i odlučimo se u tren oka i zahvaljujući brzo reakciju gostija da je otvorimo. Tako da nekad možete, nekad sugerirajte, ali pitanje je što će u tom trenutku prevagnuti kao tema, onda možda neka vaša sugestija upali za par tjedana kasnije kad to postane aktualno. Gledamo se ponovo u sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.